Hermanos, los invito a abrir sus Biblias a Juan capítulo 12 y vamos a estudiar los versos 27 al 50. Today, everyone, I invite you to open your Bibles to John chapter 12. We're going to be studying verses 27 to verse 50 today. Okay, Juan capítulo 12, versos 27 al 50. John chapter 12, verses 27 to 50. Hermanos, en nuestro estudio la semana pasada, en el verso 23, Jesús dijo que había llegado la hora para que Él fuera glorificado, refiriendo a su muerte. In verse 23 in our study last week, Jesus said that His hour had come for Him to be glorified, referring to His death. Juan es el único de los evangelistas que no registra a Jesús orando y agonizando en el jardín de Getsemaní. John is the only gospel writer who doesn't record Jesus praying and agonizing in the Garden of Gethsemane. Pero Juan sí registra en un verso la agonía que Jesús experimentó al contemplar la muerte que le esperaba. But John in this verse does describe the fact that Jesus agonized as he contemplated the kind of death that awaited him. Y vamos a ver cómo fue que sintió esto. En el verso 27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour? But for this purpose I came to this hour. Pero Jesús no, hermanos, si se fijaron, no anda sintiendo lástima por sí mismo. But if you notice, there's no self-pity from Jesus. Por el contrario, a Jesús le preocupaba más que su Padre fuera honrado y no en su propia comodidad y seguridad. On the contrary, Jesus was more concerned that his Father be honored than in his own comfort and safety. El verso 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Father, glorify your name. Then a voice came from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. Aquí tenemos al Padre expresando audiblemente las mismas palabras hacia su Hijo que expresó en su bautismo y en su transfiguración. Here we find the Father audibly expressing the same words he expressed toward his Son at his baptism and at his transfiguration. My bad. Un paráfrasis sería, Hijo, me has honrado y me siento orgulloso de ti. A paraphrase would be, Son, you have honored me and I'm proud of you. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, glorificó a su Padre, estando dispuesto de entrar al mundo en forma de un hombre. Jesus, the second person of the Trinity, glorified his Father by being willing to enter the world in the form of a man. Jesús glorificaría a su Padre una vez más, yendo voluntariamente a la cruz, pagando el precio por nuestros pecados, para que pudiéramos ser reconciliados una vez más con Dios. And Jesus would glorify his Father once again by willingly going to the cross to pay the price for our sins so that we all could once again be reconciled with God. El verso 29 dice, y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían, un ángel le ha hablado. And therefore the people who stood by and heard it said that it had thundered. Others said an angel had spoken to him. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. And Jesus answered and said, this voice did not come because of me, but for your sake. Aunque las palabras dichas por el Padre fueron dirigidas a su Hijo, Jesús le dice a la multitud que las palabras de su Padre fueron dichas por ellos.
Even though the words spoken by the Father were directed toward his Son, Jesus tells the crowd that his Father's words were spoken for their sake. Había recibido otra señal. Ellos habían recibido otra señal de que Él era el Mesías. ¿Y qué hacen ellos? Intentan explicarlo como el sonido de un trueno o que era la voz de un ángel. They had received yet another sign that he was their Messiah. And what do? They try to explain it away as a sound of thunder or the voice of an angel. Y al compararlo con la voz de un ángel, admiten ellos que era algo sobrenatural. Y sin embargo, otra vez, rehúsan recibir a Jesús como su Mesías. And by comparing it to the voice of an angel, they admit that it was something supernatural. And yet, once again, they refuse to receive Jesus as their Messiah. Verso 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. And I, if I am lifted up from the earth, will draw all peoples to myself. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. This he said signifying by what death he would die. Aquí Jesús nuevamente está aludiendo a la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto en Números capítulo 21 para describir cómo él también sería levantado en una cruz. And here Jesus is once again alluding to the bronze serpent that Moses lifted up in the desert. We read that in Numbers 21 to describe how he would be lifted up on a cross. Y su muerte derrotaría una vez por siempre el poder de Satanás en la vida del Hijo de Dios. And his death would once again and for all destroy the power of Satan in the life of the children of God. Y como león, él puede rugir y amenazarnos. And like a lion, he could roar and threaten us. Y aunque nos muerda la muerte de Jesús en la cruz, le extrayó los colmillos a Satanás. And although the Lord may allow him to bite us, even the death of Jesus on the cross defanged the devil. Su mordida de puras encías realmente nos sirve ahora como una sobada en vez de destrucción cierta. And his gum bite becomes more like a chiropractic realignment instead of certain death like before. ¿A cuántos le han dado una sobada o han ido con el quiropráctico? ¿Hay alguien aquí? How many of you have ever gone to the chiropractor or you had a really good massage? Nos dicen, ¿verdad? Nos dicen que nos están curando, pero parece que nos quieren romper los brazos, ¿no? Con la sobada. And they tell you that they're helping you, right? But it feels like they want to rip your limbs off. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. For the message of the cross is foolishness to those that are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God, John said. Te pregunto, ¿te ha cautivado el amor de Dios a través de la imagen del Hijo de Dios colgando en una cruz por nuestros pecados? I ask you, has God's love expressed in his Son nailed to a cross for our sins, has it captivated you? Has it drawn your attention? Es una imagen que nadie puede ignorar, and it's an image that no one can ever ignore. Y enseguida Juan describe a algunos entre la multitud que se les pareció locura que su Mesías fuera crucificado. And next, John describes the reactions of some in the crowd who thought that it was foolish that the word Messiah and crucifixion would be mentioned in the same sentence. Verso 34, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?
And the people answered him, "We have heard from the law that the Christ remains forever. And how can you say the Son of Man must be lifted up? Who is the Son of Man?" Hermanos, en otras palabras, estaban diciendo, nuestros líderes religiosos nos han enseñado que las Escrituras dicen que el Mesías no va a morir. In other words, they responded by saying, our religious leaders have taught us in the Scriptures that the Scriptures say that the Messiah will never die. Y si tú estás diciendo que vas a morir, tú no puedes ser nuestro Mesías. And if you're saying that you're going to die, you cannot be our Messiah. Verso 35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Then Jesus said to them, a little while longer the light is with you. Walk while you have light, lest darkness overtake you. He who walks in darkness does not know where he is going. Entre tanto, dice el verso 36, que tenéis la luz, que creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. While you have the light, believe in the light, that you may become sons of the light. These things Jesus spoke and departed, and he was hidden from them. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. The psalmist wrote, your light is a lamp to my feet and a light to my path. Dios le había dado las escrituras del Antiguo Testamento a su pueblo, a Israel, para iluminar su camino. You see, God had given the Old Testament scriptures to his people Israel to light their way, para mantenerlos apartados en un mundo de oscuridad pagana, y enviándoles profetas para ayudarles poder identificar su Mesías cuando Él vendría. To keep them set apart in this world of pagan darkness, but at the same time sending them prophets who let them know how to be able to identify their Messiah when he would finally arrive. Lamentablemente, en la época de Jesús, no eran las influencias de las naciones paganas circunvecinas que estaban manteniendo el pueblo de Dios en tinieblas. Sadly, in the time of Jesus, it wasn't the influences of the surrounding pagan nations that were keeping God's people in darkness. Fueron sus propios líderes religiosos. It was their own religious leaders. Cuando interpretaban falsamente las profecías del Antiguo Testamento, que declaraban claramente que el Mesías sufriría y moriría, estaban manteniendo al pueblo en oscuridad, en tinieblas. And when they would falsely interpret the Old Testament scriptures and the prophecies that clearly stated that the Messiah would suffer and that he would die, they were keeping God's people in darkness. Su esperado Mesías, la luz del mundo, por fin había llegado. Jesús allí estaba enfrente de ellos, y trágicamente no podían reconocerlo. Their long-awaited Messiah, the light of the world, had finally come. Jesus was standing right there in front of them. And tragically, they couldn't recognize him. Al estudiar este pasaje me puse a pensar en nuestras clases de apologética mensuales. As I studied this passage, I started thinking about our monthly apologetics class. Y en cada una, tarde o temprano, alguien menciona el hecho de cuando uno empieza a disminuir a Jesús en cualquier modo, disminuyendo su deidad, su humanidad, sus enseñanzas, etc., inevitablemente siguen las falsas enseñanzas que dejan a la gente a tientas en la oscuridad. In each of our classes, our apologetics classes, someone would eventually mention the fact that when one begins to diminish Jesus in any way, shape, or form, downplaying his deity, his humanity, his teachings, etc., false teachings will eventually follow, leaving God's people groping in the dark. Y tristemente,
Esas falsas enseñanzas tienen consecuencias eternas trágicas. And sadly enough, those false teachings have very tragic eternal consequences. Mira lo que dice el verso 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué, hermanos? No creían en él. But although he had done so many signs before them, they did not believe in him. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? That the words of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he spoke, Lord, who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Therefore, they could not believe, verse 39 says, because Isaiah said again, He has blinded their eyes and hardened their hearts, lest they should see with their eyes, and lest they should understand with their hearts, and turn, so that I should heal them. Hermanos, a pesar de haber recibido una señal, donde acaban de escuchar el Padre audiblemente hablarle al Hijo, no creen en Jesús. Despite the fact that they had just heard the Father audibly speak to the Son, they did not believe in Jesus. Enseguida Jesús le da un corto estudio bíblico, les da un corto estudio bíblico, citando dos pasajes del profeta Isaías para corregir las falsas enseñanzas de los líderes religiosos, quienes decían que el Mesías nunca moriría. Then Jesus proceeds to give them a short Bible study, quoting two passages from the prophet Isaiah to correct the false interpretations of the religious leaders who said that the Messiah would never die. El estudio bíblico era para hacerles entender que el propósito de la primera venida del Mesías no era para derrotar a Roma y establecer un reino aquí en la tierra. Jesus wanted them to understand that the purpose for the Messiah's first coming was not to defeat Rome and establish a kingdom here on earth. La primera venida del Mesías era para sufrir y morir por los pecados del mundo. The first coming of the Messiah was to suffer and to die for the sins of the world. Como he mencionado antes, hermanos, a Juan le encantaba usar palabras con dobles sentidos. And as I mentioned before, John loved to use words with double meanings. Y aquí hay otro ejemplo maravilloso. And here is another amazing example. Jesús cita Isaías 53:1, donde encontramos la frase hebrea Seroa, traducida como el brazo del Señor en español. Jesus quotes from Isaiah 53:1, where we find the Hebrew word Zeroah, translated as the arm of the Lord in English. Literalmente describe el hombro, o sea, la porción más selecta o valiosa del cordero que se sacrificaba al Señor. And it literally described the shoulder of the animal that was the choice or the most valuable portion of the lamb sacrificed to the Lord. Pero lo más interesante es que a la raíz de esa misma palabra hebrea seroa es la palabra será, que significa simiente o descendiente o hijo. But the root of the Hebrew word zeroa, at its root we have the word zara, which means seed or descendant or son. En español es traducido como el brazo del Señor, pero en el hebreo habrían leído la porción del hombro selecta o valiosa del Cordero de Dios, y o el descendiente o el hijo del Señor. In English we read the arm of the Lord, but in Hebrew they would have read the choice shoulder portion of the Lamb of the Lord, or the descendant or the son of the Lord. En el idioma original no podrías leer esto sin imaginarte el altar de sacrificio salpicado con sangre enfrente del templo.
In the original language, you couldn't read this without picturing the bloodied altar of sacrifice in front of the temple. Y de cualquier manera, Juan quería que sus lectores entendieran que cuando Dios nos dio su Cordero como sacrificio por los pecados del mundo entero, nos dio lo mejor de Él, porque nos dio su único Hijo. Either way you read it, John wanted his readers to understand that when God gave us His Lamb as the sacrifice for the sins of the entire world, He gave us His very best because He gave us His only Son. Esto iba completamente en contra de lo que los líderes religiosos estaban enseñándole al pueblo. And this went entirely against what the religious leaders were teaching the people. Y en el verso 39 Jesús sigue con su estudio bíblico, esta vez citando Isaías 6:10. In verse 39 Jesus continues with his short Bible study by quoting Isaiah 6:10. Por esto no podían creer porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Therefore, they could not believe because Isaiah said again, He has blinded their eyes and hardened their hearts, lest they should see with their eyes, lest they should understand with their hearts and turn so that I should heal them. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. These things Isaiah said when he saw his glory and spoke of him. Hay aquellos que incorrectamente usan este verso para decir que Dios intencionalmente cegó los ojos de algunas personas para que no pudieran entender con sus corazones y ser sanados o salvos espiritualmente. There are those who incorrectly use this verse to say that God intentionally blinded the eyes of some people so that they could never understand with their hearts and be healed or saved. Pero es importante, hermanos, considerar el contexto histórico del pasaje de Isaías que Jesús citó. However, it's important to take into consideration the historical context of the passage in Isaiah that Jesus quoted. Esta visión que tuvo Isaías ocurrió al principio de su ministerio y su ministerio duró aproximadamente 64 años. Isaiah's vision of God occurred at the beginning of his ministry, and his ministry lasted approximately 64 years. Él profetizó y advirtió al pueblo que si no se arrepintieran de su idolatría y regresaran al Señor, Jerusalén sería sitiada y destruida y ellos y sus hijos serían desterrados a tierras lejanas. He prophesied and warned God's people that if they did not repent of their idolatry and return to the Lord, Jerusalem would be besieged and destroyed, and that they and their children would be exiled to distant lands. Escuchen, hermanos, por 64 años Isaías les predicó lo mismo y ellos siguieron rechazando sus advertencias. For 64 years Isaiah preached the same thing over and over again, and they continued to reject his warnings. Dios no les endureció sus corazones. God didn't harden their hearts. Ellos mismos rebeldemente endurecieron sus propios corazones. Y Dios permitió que esa dureza fuera permanente, así como un vaso de barro es permanentemente endurecido en un horno de fuego. They rebelliously hardened their own hearts. And God allowed that hardness of heart to become permanent, just as a clay pot is permanently hardened once it's fired in the kiln or in the furnace. Y con todo esto, dice el verso 42, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Nevertheless, even among the rulers, many believed in him, but because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. For they loved the praise of men more than the praise of God. Habían líderes religiosos que creían en secreto a Jesús, pero les resultaba difícil confesar abiertamente que Jesús era el Mesías,
por temor de ser ridiculizados, además de tener que renunciar a su poder, su prestigio y popularidad. There were those religious leaders who secretly believed in Jesus, but found it difficult to openly confess that Jesus was the Messiah for fear of being ridiculed, as well as having to give up their power, prestige, and popularity. Enseguida, Jesús pone a todos en dos categorías, los que creen en Él y los que no. Then Jesus places everyone in one of two categories, those who believe in Him and those who don't. Pero también agrega las consecuencias de tomar cualquiera de esas dos decisiones. But then he goes on to describe the consequences of those two decisions. Verso 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Then Jesus cried out and said, he who believes in me believes not in me, but in him who sent me. Y el que en mí ve al que me envió. And he who sees me, sees him who sent me. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. I have come as the light into the world, that whoever believes in me should not abide in darkness. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Yo no le juzgo, perdón, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. And if anyone hears my word and does not believe, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world. Cuando vamos de compras, la codiciada oferta es el 2x1, ¿no es así, hermanos? When we go shopping, it's like it's the coveted offer, the two for one offer that we all would love to get. Compras un par de zapatos y le dan otro par. Compras una hamburguesa y te dan otra hamburguesa. You buy a pair of shoes, they give you another pair. You buy one hamburger and then they give you another one for free. Al recibir a Jesús como Mesías y como Hijo de Dios, recibimos, hermanos, el Padre también, o sea, Dios. Y eso es de valor incalculable. When we believe in and receive Jesus as the Son of God, as our Messiah, we also get the Son of God the Father. And that in itself is invaluable. Pero se pone mejor, but it gets even better. Los versos 46 al 47 nos dicen que como hijos e hijas de Dios, jamás tendremos que temer, hermanos, las tinieblas, porque tenemos viviendo en nosotros la luz del mundo y el verbo o la palabra de Dios viviendo en nosotros. Verses 46 to 47 tell us that as sons and daughters of God, we will never, ever have to fear darkness because we have the light of the world living inside of us. And we have the Word of God living inside of us as well. Y para sellar la oferta, jamás, hermanos, tendremos que temer juicio eterno, puesto que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron puestos sobre Jesús y Él pagó por ellos cuando Él derramó su sangre en la cruz por nosotros. And furthermore, we will never ever have to fear eternal judgment, since all of our sins, all of them, past, present, and future, were placed upon Jesus, and He paid for them when He shed His blood on the cross. No puedo entender ¿cómo alguien podría rechazar una oferta tan increíble como esa? And I don't for the life of me understand how someone could reject such an incredible, amazing offer. Pero tristemente, hay aquellos que decidirán rechazar el regalo de Dios, el regalo de su propio Hijo amado Jesucristo. And sadly, there will be those who will decide to reject God's gift of His Son, Jesus Christ. Y las consecuencias de esa decisión trágica será juicio eterno. And the consequences of that tragic decision will be eternal judgment. Miran los últimos dos versos. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. He who rejects me and does not receive my words has that which judges them. The word that I have spoken will judge him
in the last day. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. For I have not spoken of my own authority, but the Father who sent me gave me a command, what I should say and what I should speak. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. And I know that His command is everlasting life. Therefore, whatever I speak, just as the Father has told me, so I speak. En su primera venida, Jesús vino para sufrir y morir por nuestros pecados. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Claro que sí. At His first coming, Jesus came to suffer and to die for our sins. We can say amen to that. Pero en su segunda venida, vendrá con poder y gloria, y todo ojo lo verá. But at His sudden second coming, He will come with power and glory, and every eye will see Him. Él juzgará al mundo entero con vara de hierro y con justicia. And He will judge the world with an iron rod and with righteousness. Y Apocalipsis 20 nos dice que aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de vida serán lanzados al lago de fuego por haber rechazado al regalo de Dios en su único Hijo Jesucristo. And Revelation 20 tells us that those whose names were not written in the book of life will be condemned to the lake of fire for having rejected God's gift, His gift of His only Son, Jesus. Jesús no nos condenará. Nuestras propias obras los condenará. Jesus won't be the one condemning them. Their own works will condemn them. Y qué día trágica sería eso. And that would be a tragic day. Y nos parte el corazón, and our hearts are broken cuando pensamos en aquellas personas que enfrentarán esa situación. And our hearts are broken to think of people that we love who may be faced with that dilemma. Pero que nunca se nos acaba de partir el corazón por esas personas. But that we should never, ever stop hurting for people, our loved ones, our friends, our family, who will confront that situation if they don't come to Christ.